ममता एंटरटेनमेंट मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाउछि। प्राचीन सांस्कृतिक शिक्षणीय तथा मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम आम ओडिया पाला आमर एही सुरभि कार्यक्रम। हे माँ दशरथंकर मुखाग्नि देइथिले किए ये कथा तो मूल रामायण वाल्मीकि लेखारे नाही हो केहू नाही केहू परि न्यायर समाधान कही हो बड़ भाई ना आदि कवि वाल्मीकि लेखारे दशरथंकर मुखाग्नि किए देइछि वाल्मीकि लेखि नाहंती जदि कहिब लेखिचंती पछ थाकरे प्रमाण दब लेखिचंती किए महर्षि आनंद बही होती आनंद रामायण टीवी रे आमे रामायण देखुचे ये रामायण भितरे प्रथमे आनंद रामायण द्वितीय रे कंब रामायण तृतीय रे भार्गव रामायण चतुर्थ रे वाल्मीकि रामायण आनंद महर्षि कहिले दशरथंकर वियोग परे राज्य भार को संभालिले कुलगुरु वशिष्ठ कहीं ना निजकू पड़िले प्रमाद गुरु ब्राह्मण न ये पटे नना माने बसी भागवत कहिले आमको जेते बेले प्रमाद पड़िबो गुरु हुअंतु ब्राह्मण हुअंतु संगे संगे छुरी चले दो सेई भागवत कहिले ब्राह्मण कले अपराध गुणी धरिबा तांको पाद भागवत माँ कहिले ब्राह्मण माने हेले भूसुर छत्तीस पाटकर राजा सी जदि भूल करिवे आमे तांको पाद धरी क्षमा मागिबा धरी नियंतु आम ग्राम रे आमे विश्व शांति महायज्ञ करूचे पुरोधा हिसाब रे बड़ भाईना केलू भाईना को डाकिले हां ठीक ठीक केलू भाईना 2 लिटर गुआ घिया मान लुचेई करी नउचन आमे तांको पाद तले पड़िबू भाईना ये 16 लिटर टीणटा को नहीं जाओ आउलो सब बयान तांको पे जमा रखनी हे प्रभु हे पुआ ता बेकरे फूल माला देलु छेली बेकरे कदली कांदी भली शोभा पाई आसे हैंडसम कर दे बापा छबि न कथाटा को चिंता कर कौना आमे केलू भाईना को यज्ञ करबा को डाकिले भाईना 2 किलो गुआ घे लुचई करी नउचन या माने आमे तांको गोड़ तले पड़िबा भाईना ये 16 लिटर टीणटा को नहीं जाओ सेई भागवत कहिले जे हेबो आत्मा रो बई गुरु ब्राह्मण हेले ज्ञानी मंडली यार तत्व कौन मूल तत्व हेउची जे हेब आत्मार बैरी कहिले शत्रु किए बोली जगन्नाथ दास लेखिना लेखिचंती जे हेब जिए आत्मा उपरे शत्रुता साधन करे जगत रे माल 2 जन व्यक्ति खंडन करिवे 2 जन किए जणे हेउचंती गुरु आउ जणे हेउचंती ब्राह्मण
ଆଉ ଧୀର ବର କହୁତୁକି ମୋର ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ରହିବା ଠାବରୁ ନ୍ୟାୟ ହେବ ଆଲୋଚନ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲିଛି ଯେହୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟେ ବେଦବର ଆଉ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁଲୁରେ জ্ঞানী ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କିଏ ଥିଲେ କି କେହି ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପରଦିନ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ 14 ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲେ କାହିଁକି ମା ରାଜକୁଳ ପରମ୍ପରା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସନରେ ବସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ରାଜାଙ୍କର ଦେହଟା ଦାହ ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ବାପାଙ୍କର ବିୟୋଗ ବାର୍ତ୍ତା 13 ଦିନ ଭରତ ଯେଉଁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଣେଇଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ବନରୁ ଫଳ ଆଣିନି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଉପାସ ରହିଛେ ଏ ମା ଦିନ ହେଲା 1 2 মৃত পিহৃতে জনকাত্ম যায়া জনক নন্দিনী মা সীতাঙ্কু রাবণ যেদিন চোরাই নেলে লক্ষ্মণ কহিলে ভাই সেদিন মু বনরু ফল আনি তৃতীয় মায়া সীতা গিনে সমর প্রাঙ্গণরে মায়া সীতা যেদিন বদ্ধ হেলে প্রকৃত সীতা বলি ভাবি তুমি কেতে ক্রন্দন কল সেদিন মু বনরু ফল আনি নাহি দিন হেলা 3 ফণি পাশ বদ্ধে আমি দুই ভাই নাগ ফাঁস বন্ধনরে যেদিন পড়িলে হে ভাই সেদিন মু বনরু ফল আনিনি দিন হেলা 4 পঞ্চম মায়া সীতা গিনে সমর প্রাঙ্গণরে মায়া সীতা যেদিন বদ্ধ হেলে প্রকৃত সীতা বলি ভাবি তুমি কেতে ক্রন্দন করিছ সেদিন মু বনরু ফল আনিনি দিন হেলা 5 ভূ রাবণস্য সদমে মহিরাবণ আম দুই ভাইଙ୍କୁ যেদিন পাতালপুরକୁ নেই গলা লক্ষ্মণ কহিলে ভাই ইয়ে 6 দিন মু বনরু ফল আনিনি হে জ্ঞানীমান আউ টিকে আগকু কথাটা চিন্তা করন্তু যদি সুমিত্রা কহিলে হে লক্ষ্মণ ভাই ভাউজଙ୍କୁ জগিথিব শোইবনি ভাল কথা লক্ষ্মণ জগিলে ভাই ধরি নিয়ন্তু ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଖଳାରେ ପଡିଛି ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିବେ ମଶାରୀ ଟାଣିବେ ଧାନ ଜଗି କରି ଶୋଇବେ ଛବିରେ ଧାନ ଯେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁଛାକୁ ଖଳା ବାଡିରେ କାହିଁ ଶୋଇବେ ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗିଥିଲେ ସତ୍ୟ ରାବଣପୁରରେ ସୀତା ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ କାଟିଲେ
14 ମାସ କାଟିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ମାସ ଶୋଇଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ପଣ ରହିଛି ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ଖାଇ ନଥିବ ଶୋଇ ନଥିବ ମୈଥୁନ କରି ନଥିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ କରିବ हे ज्ञानी मंडली सर्वस्व लोचन शास्त्र मु प्रमाण करी देखाई देवी लक्ष्मण शोई प्रमाण कवि सम्राट भंज गोटे पट छांद कौन कहले कहले विचक्षण लक्ष्मण कवि सम्राट भंज यही गोटे छांदरे प्रमाण कले लक्ष्मण केमिति दिने राति पाहिबा बेलकू राम डाकिले सौमित्री लक्ष्मण रे मु विगत रात्रि रे स्वप्न देखिची तुमे स्वप्न देखिच स्वप्नटा कोन स्वप्न चंदन जल रे स्नान करिची शुक्ल वस्त्र को आवृत करिची मस्तक रे मुकुट नाइची बामांगी सीता मो बाम पारुषरे बसिचंती हे लक्ष्मण ये स्वप्नर लक्षण मु निश्चय राज्याभिषेक हेबी हे ज्ञानी मंडली राम को मुखरु एतिकी सरीची लक्ष्मण कहिले विचक्षण लक्ष्मण बोले से क्षण दारे आजी स्वप्न विक्षण भंज साहित्य अर्थ पदटा को गुड़े देले अर्थ खोजबू केमिति
ବିଚକ୍ଷଣ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ଭାଇ କ୍ଷଣନ୍ଦା କହିଲେ ରାତ୍ରି ରାତି ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆରେ ଅର୍ଥଟା ଭୁଲ ହେଲାନି କି ଅର୍ଥଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଖସି ଯାଇକି ରେ ଅର୍ଥଟା ଭୁଲ ହେଲାନି କି ଆଚ୍ଛା ବିଗତ ରାତ୍ରିରେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମାଲ ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କଣ କ୍ଷଣନ୍ଦାରେ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ଷଣ ହଁ ସେଇଆ ଆଜି କାହିଁ ଲେଖିଲେ କ୍ଷଣନ୍ଦା କହିଲେ ରାତ୍ରି ରାତି ଆଜି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ଯୁଦ୍ଧ 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେମିତି ମାଲୋ ବ୍ୟସ୍ତ କେଶ ଲଙ୍କେଶ ସୁତ। ରାବଣ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାର କେଶକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି କରିଦେଇଛି ସୁତ ଚଢି ମହିଷ ମହିଷୀ ପିଠିରେ ବସିଛି ବସିଛି ବିଲେପନରେ ଜର ଜର ଶରୀରରେ ତୈଳ ଗୁଡାଏ ଲଗେଇଛି ଲଗେଇଛି ବିଷ ଭକ୍ଷେ ଲୌହ ପାତ୍ରର ପାତ୍ରର ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ବିଷ ପିଉଛି ବିଷ ପିଉଛି ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ହେ ମା ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ 4 ଦିନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିବ 4 ଦିନରେ ମରିବ ମରିବ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଫଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଉପରେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗବେଷଣା ଥିଲା କେମିତି କେମିତି ଥିଲା କାଲି ବଡ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ କଣ ଶୁଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଦେଖିବା ତା ଭୁଲ ଭୁଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ କଣ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ଅଭାବ ତାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କହୁନା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଦଉଡ଼ି ବାଘ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ମୃତିର ଅଭାବ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ହଁ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ତିନିଟା ଗ କାହିଁକି କାହିଁକି 22ଟି ଗ ଥିବା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଗଙ୍ଗା ଗୋମତୀ ଗୋପତି ଗଣପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୀତା ଗୋମୟ ଗୋରଜ ଗିରି ସୁତା ଗଙ୍ଗାଧର ଗୌତମ ଗାୟତ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ଗଦାଧର ଗମ୍ଭୀର ଗୟା ଗୋଦାବରୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୋକୁଳ ଗ୍ରହଗଣ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପବିତ୍ରମୟୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ପାଇଁ ଅଧମକୁ 45 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଏଇଟାକୁ ରଖ ହେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆମର ପ୍ରମାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମହିଷୀ ପିଠିରେ ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ତୈଳ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ବିଷ ପିଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଶକୁ ମୁକୁଳିତ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ମା ମାନ ପାଠ ପଢୁଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ଦିଅ ଏଇ 4ଟା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖିବେ 7 ଦିନରେ ମରିବେ 7 ଦିନରେ ମରିବ ଦେଖ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମହିଷୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିବା ହେଉ ବିଷ ଭକ୍ଷିବା ହେଉ ତୈଳ ଲେପନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କେଶକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ହେଉ ଇଏ 4ଟା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଯୋଉ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେହାନ୍ତ ହବ ମରିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା
ताहाले प्रमाण अच्छा लक्ष्मण जदि शोई नाहंती बोले स्वप्न देखिले केमिति आमर एही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लागुछि ताहा आमर एही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे। जदि आमर एही चैनल टी आपण को भल लागुथाय तेबे आमर एही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नै। रहूछि नमस्कार।